اليوم زيارتنا تزامنت مع وجبة غداء جمعات المرابطي بأصدقائه وأحبابه في جو عائلي. في شي عدس راه جاي من ليبيا. كريتها. Notre amitié avec Mohamed, en fait, date de quelques années. C'était le grand ami de ma fille Leïla qui l'adorait. C'est un artiste extrêmement généreux qui aidait beaucoup les artistes débutants. Quand ma fille n'était pas connue, il lui organisait des expositions, il lui présentait des gens. Et après le décès de Leïla, ça a été une des personnes les plus présentes pour nous. Il a organisé... Pour le 40e jour, il a organisé quelque chose ici à Tafnat. Pour le premier anniversaire de son décès, il a encore organisé quelque chose ici. Et tous les ans, il organise quelque chose en souvenir de Leïla. Donc il est devenu évidemment notre meilleur ami aussi. Voilà, on a pris la relève de l'amitié de notre fille et vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel. De générosité, de gentillesse, d'empathie envers les autres. Il est formidable. Il est plus que généreux, il est positif. Il est fidèle surtout. Il est fidèle. عنده ذاك العقل دو فيفون هذيك البساطه هي اللي مهمه. كانت علاقه في اطار الفن وفي اطار ومن بعد تحولت هذه العلاقه من اطار واحد الفني وداكشي تحولت لواحد علاقه اخويه. انه دابا انا كنعتبر بحال واحد اخ كبير ديالي انه كاين كبير والله كبير والله الله يكبر بيه فيه النصيحه وفيه وانا دابا هذه المرتبه كنعتبر انا نفسي تنجي لهنا تنجي المحل الدار ديالي تنجي هنا الاصدقاء ديالي تنجي هنا العائله ديالي وتنجي انا والفنانه الاصدقاء ديالي تيجيو من العالم اللي تنعرض عليهم هنا بحال نعرض عليهم في داري. مرابطين ما كنعرفوش كنعرفو l'image ديال protecteur, grand frère, bel être, qui surveille un peu la situation. J'étais trop jeune à l'époque. وتما فين عرفت المرابطين. كنقول لي مرابطين ما كنقولش لي مرابطين. الرباط mais مرابطي ça veut dire c'est quelqu'un de ça. جمع راسو. هكذا عرفت المرابطين. ددا وكان دادا. Alors genre tous les artistes de sa génération avec qui enfin اللي كنتبادل معاهم شويه اللغه العربيه ولا الدارجه كنقول له دادا. Dada c'est mon grand frère en Amérique. J'aime beaucoup ça. On rencontre des gens des musées du monde entier, on rencontre les gens du MoMA de New York, on rencontre les gens du musée d'art moderne et tout. Et pour les artistes, c'est une plateforme absolument incroyable. Et voilà, on ne se rend pas compte de qui vient ici, à part les amis. Vraiment, il fait venir tout le monde. Parce que voilà, tout le monde adore être ici parce qu'il est tellement généreux, il est tellement lui-même. Il y a des gens qu'on rencontre et qui deviennent des amis. C'est magnifique. Et il y a des gens qu'on rencontre et qui d'emblée, c'est une famille. Ouais. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence, c'est que Mourabiti, c'est tout de suite la famille. Pour moi, ami, c'est la famille. ولا ما كانش هذا الشيء بحال هكا وما كانش هذه القوه بحال هكا انا بالنسبه لي كتعطيني واحد القوه ولا واحد الانرجي كبيره باش نكليا نثق في راسي وباش نخدم. كاين في المقام فيه الدص وفيه شويه الحجر وهذاك الباب قديم وهذيك الشروطيه شي شويه دايرين هكا تسكي سيلي دابا الناس تتلاقى وشي تيحب شي. ايوا اجي ولا شي ليمونه ولا شي حاجه ديسي انا قبيله هضرت مع حمزه ودرت حتى مع شريفه وخديجه وقالوا لي بلوس كان بابا شوي لو غامي انت صديق ديالهم. هذا سي ان سوكري باش سر باش نبقى صغير شي شويه باش نبقى اخ ديالهم ماشي اب شي شويه غنبان شارف اللهم نكون ياك. D'accord.
وقالوا لي ملي كانوا صغار ما كنتيش كتخليهم يدخلوا لاتولي. لا كانوا تيدخلوا لاتولي وكانوا كيتبردوا عليا. فهمتي؟ كنت نقول لهم اللي بغى يدخل لاتولي يدخل بالقوام ديالو، يمشي يشري سباقتو يشري الشغال ديالو هذا. تيقول لنا الفلوس، نقول لهم خصك تخدم. تقول لي كيفاش نخدم؟ تنقول خصك تحك. عطيتي تيحك الاطوال ولا تيدير شي حاجه. حمزه دار نهار عطيتو 50 درهم وبغى يعلق، شدها ومشى. شد 50 درهم ومشى. قلت له اجي فين غادي؟ قال لي ما عرفتش. قلت لك بغيتي تشري الادوات وداك الشيء اللي بغيتي تشري. قال لي لا لا بلاش فما بقيتش نشري. بقى باغي عاد يدخل لاتولي. من تما ولا ما بغى ما تيبغي ياك من تما ما بقيتيش تدخل لاتولي ما بقيتش. كتدخل تدخلني انا خدام ما بقيتش تخدم نتايا. ما وافقكش هذاك الشيء اللي قلت لك. شريفه هي بوكو هي بزاف في الديسان في الرسم في هذا والاستاذه تتنغمنا حيت نكونوا بعض المرات في سهره عائليه، هي كدير تشد لنا الطرب تتكلفنا بالطرب، والاستاذه تدير شويه ديال الرسم ولي كروكي وداك الشيء وهذا عجيب. وهذا تيضرب الحساب. Alors, ça a commencé, moi j'ai vécu très très longtemps chez 23 عام في الخارج، في باريس، في نيويورك، في مدريد، ما خليت حتى بلاصة. Et je suis rentré لهنا للمغرب دخلت en 2002. En 2002, j'ai pris un petit atelier هنا في مراكش. Et là, on s'est rencontrés à travers un ami. Et on m'avait fait une commande d'un tableau de 4 mètres. ما كانش عندي اتساع فاش نديرو في الاتولي ديالي. هو قال لي سي محمد قال لي بيكوت اجي لتحناوت راه عندنا اتساع بغيتي دير تاع 10 متر ولا بغيتي. دونك مشيت لتماك باش على غرض باش نجلس شي 3 سيمانات ولا شهر ولا لو طون باش نقاد الطابلو. ايوا دابا راه 15 عام يعني. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que cette affaire dure. لأنه ديك البلاصة المقام مسكونة هذيك البلاصة. Il y a une âme, c'est une résidence qui a une âme. Évidemment, parce qu'il y a les artistes, mais parce qu'il y a aussi le soutien aux jeunes artistes, c'est parce qu'il y a des initiatives. C'est un lieu de partage. Et donc, voilà, ديك 3 سيمانات ولا 15 عام. شو اللي كيميز الشخصية ديال محمد مرابطي؟ هو طيارة. il réfléchit à 200 à l'heure. تنكون أنا وصلت غير لهنا هو تيكون ضرب الدورة وقلب وشاف. عندنا بجوجنا la même démarche artistique. C'est-à-dire, c'est des revendications, c'est des combats, c'est des... Alors, il est certain que moi, je fais la figure, et lui, il ne fait pas la figure, c'est plus abstrait. C'est une figuration abstraite, parce qu'il y a le qubba, vraiment, il y a peu de figuration, mais je veux dire, il n'y a pas l'humain. Mais finalement, nous avons les mêmes préoccupations. C'est-à-dire, nous réfléchissons à la condition humaine, nous réfléchissons à comment améliorer les choses. Parce que les artistes dans le Sud se sentent investis d'une mission don-quichotesque de redresseur de tort. Alors nous ne dérogeons pas à la règle et nous nous battons dans ce sens. Nous voulons redresser des torts. Alors, nous avons par exemple des jeunes qu'on prend, il y a une association qui s'appelle le Pied à l'étrier, et on a des jeunes qui viennent, qui ont fait les beaux-arts, et dont on s'occupe pendant 3 mois, on leur donne une petite bourse, on leur trouve une exposition, et on les jette. C'est-à-dire, il y a une espèce de... on a conscience que ce pays ne peut être sauvé que par l'éducation, que par la culture, voilà, et qu'il y a des pépites dans ce pays, il y a des choses exceptionnelles qui se perdent, très souvent qui se perdent.
Et donc le festival qu'il a décidé de lancer à Semont, le Haouz, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire aller dans un village et mettre un écran de cinéma et projeter un film, c'est exceptionnel. Faire une expo de Leila Alaoui dans un patelin, dans la rue en plein air, c'est exceptionnel. Le cinéma, moi j'étais là. Il y avait les femmes au-dessus des terrasses, c'était émouvant. Le premier soir, elles n'osaient pas descendre. Et puis le lendemain, comme il y avait des friandises, elles sont descendues, elles ont mangé les croissants et les hadas, et elles se sont assises. Et voilà quoi, ça c'est des choses qui nous lient.